अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपको इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नए दोस्तों को बताता चलूँ कि मेरा नाम मोहम्मद उस्मान आफाक है और मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। इस चैनल में मैं स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ से मुतल्लिक़ वीडियोस बनाता हूं और मेरे चैनल में मौजूद स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई होती हैं। इसके साथ साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और सम बेसिक टॉपिक्स अबाउट केमिकल इंजीनियरिंग। सो इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन चला जाए। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है जो सऊदी अरेबिया में बीएस, एमएस या पीएचडी लेवल में स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी एम्बेसी रियाज ने एक अनाउंसमेंट जारी की है जिसके मुताबिक 600 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिलेंगे सऊदी अरेबिया की 25 यूनिवर्सिटीज़ में। ये इस अनाउंसमेंट की डिटेल्स आप कहां से हासिल कर सकते हो और इस अनाउंसमेंट से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, और इस जो न्यूज़ है इसमें हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तानी एम्बेसी अपना क्या रोल प्ले कर सकती है, इस तमाम से मुतल्लिक़ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस अनाउंसमेंट की ऑफिशियल डिटेल हासिल करने के लिए आप लोगों ने एम्बेसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड पर यह अनाउंसमेंट वाला रेड कलर में ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस अनाउंसमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको ये अनाउंसमेंट दिखाई देगी जिस पर लिखा है 600 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन 25 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट 2021-2022। इसकी सारी डिटेल यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। ये सारी डिटेल आप पढ़ सकते हो, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन अप्लाई कर सकता है और स्कॉलरशिप के फ़ायदे क्या हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तानी एम्बेसी का इसमें क्या रोल है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि सिलेक्शन में ना तो पाकिस्तानी एम्बेसी कुछ कर सकती है और ना ही पाकिस्तानी हायर एजुकेशन कमीशन का कुछ रोल है। क्योंकि यहाँ पे जो सिंपली लिखा है कि आप लोगों ने अप्लाई यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर करना है और यहाँ पे और कोई ऐसी डिटेल नहीं लिखी कि आपने पाकिस्तान के भी किसी अदारे के थ्रू अप्लाई करना है। तो इसका मतलब कि जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, वो सारा का सारा यूनिवर्सिटी के अख्तियार में है और सऊदीया की जो हुकूमत है वो इसको फाइनलाइज़ करेगी कि किसको एडमिशन देना है, किसको एडमिशन नहीं देना। इसलिए आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट और एडमिशन रिक्वायरमेंट पर कंसंट्रेट करना है। जितनी जल्दी हो सके अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके आप लोगों ने इन यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू अप्लाई करना है। इस अनाउंसमेंट से क्या बेनिफिट हो सकता है, इसमें जो सबसे पहला जो बेनिफिट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत का में भी सऊदीया की हुकूमत से ये मुआहदा हो कि एटलीस्ट 600 जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लाजमी देने हैं। पहले ऐसा कोई मुआहदा नहीं था और किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में कोई ख़ास तादाद नहीं, बाज़ औक़ात बहुत कम पाकिस्तानी स्टूडेंट जाते हैं और बाज़ औक़ात ज़्यादा चले जाते हैं। इसलिए ये एक बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप अप्लाई करोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा सऊदीया की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो जल्दी होने का इम्कान है। जैसा कि सऊदीया के जो एडमिशन प्रोसेस तो इतना लेंथी नहीं है, लेकिन जो वीज़ा प्रोसेस है वो काफ़ी लेंथी है। उसकी जो स्क्रूटनी है, उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग अमल होता है। लेकिन अगर आप इसके थ्रू अगर आप ये अपने अप्लाई करने के बाद अगर जो सऊदीया की पाकिस्तान की एम्बेसी को अगर आप इन्फॉर्म करोगे तो आई होप सो कि आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो जल्दी होगा।
اس کے علاوہ جو تیسرا بینیفٹ جو ادھر دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو 25 یونیورسٹی جو سعودی عربیہ کی جن کو ڈھونڈنا جن کو ایکسیس کرنا ذرا مشکل تھا وہ آپ کے لیے ایزی ہو گیا. آپ کو 25 یونیورسٹی ایک ہی پیج پہ دکھائی دے رہی ہیں اور ان کو آپ ایزیلی ایک کلک سے ایکسیس کر سکتے ہو. ان یونیورسٹیز میں جو ماسٹر اور پی ایچ ڈی لیول کی جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں جو ویل ناؤن یونیورسٹیز ہیں ان میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹیز ہے, کنگ سعود یونیورسٹی ہے, کنگ فیصل ہے, کنگ خالد ہے, اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ ہے. یہ کچھ یونیورسٹیز ہیں جو ایم ایس اور پی ایچ ڈی لیول کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جن میں صرف بیچلرز لیول میں اسٹڈی ہوتی ہے اور بعض یونیورسٹیز ایسی ہیں جن میں صرف اسلامک اور عربک ڈپارٹمنٹ بہت اچھے مانے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کلیئر کرتا جاؤں کہ یہاں پہ جو منتھلی الاؤنس جو کہ منتھلی اسٹائپنڈ لکھا ہوا ہے وہ بیچلرس لیول کا لکھا ہے. یعنی کہ یہ جو یہاں پہ جو مینشن ہے 900 یا 850 یہ سعودیہ کی جو یونیورسٹیز میں جو بیچلرز جو انڈر گریجویٹ لیول میں اتنا اسکالرشپ دیتے ہیں جبکہ ایم ایس اور پی ایچ ڈی میں ایٹ لیسٹ 1000 زیادہ ہوتا ہے, یعنی 1890 یا 2000 ریال کے لگ بھگ آپ کو ملتا ہے. تو یہاں پہ جو اسٹائپنڈ کی اماؤنٹ ہے وہ کم لکھی ہوئی ہے, بٹ آئی تھنک اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سعودیہ کی حکومت اس سے زیادہ آپ کو ایم ایس اور پی ایچ ڈی میں دے گی اور یہ اتنا اسکالرشپ ہے کہ اس میں آپ گزارا بھی کر سکتے ہو اور کچھ اماؤنٹ آپ سیو بھی کر سکتے ہو. آخر میں بتاتا چلوں کہ سعودیہ کی یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور سعودیہ میں اسکالرشپس میں پڑھنے کے اور کیا کیا فائدے ہیں اور اسٹوڈنٹ لائف کیسی ہے. اس کے علاوہ بعض یونیورسٹیز کی ویب سائٹس عربک میں ہیں اور ان کی ایڈمیشن پورٹل پر جانے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے. تو ان تمام کاموں کے لیے آپ نے میرے یوٹیوب چینل پہ جانا ہے لرن فری ود عثمان اور اس کے ہوم پیج پر آپ کو یہ پلے لسٹ نظر آ رہی ہوگی. پلے لسٹ پہ کلک کرنا ہے تو پلے لسٹ میں یہ جو اسکالرشپس ہیں اسکالرشپس پر آپ کلک کرو گے تو آپ کو جو ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں یہ ساری کی ساری ویڈیوز ابھی تک صرف سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ ہیں. جو فرسٹ ویڈیو اس میں جو اسکالرشپ اپرچونیٹیز ہیں اور اس کے علاوہ فیکٹس اباؤٹ جو سعودی عربیہ میں سے اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے کس باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ اس میں ہے. اس کے علاوہ آج کل اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں ایڈمیشن اوپن ہے تو اس سے متعلق جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ معلومات بھی ملیں گی اور جو جینون جو اتھینٹک اور جو آفیشیل ویب سائٹ سے لی گئی جو معلومات ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں ملیں گی. آپ سمپلی ڈسکرپشن میں جا کے یہاں پہ آفیشیل ویب سائٹ پہ کلک کرو گے تو آپ کو ڈائریکٹ ایڈمیشن پورٹل پر یہ لے جائے گی. سو ڈیئر فرینڈز آج کے لیے بس اتنا ہی. آئی ہوپ یہ انفارمیشن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اس ویڈیو کو اپنے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ.